ଖାଇବୁ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆୟୋଜନ କରାହଉଛି ଲୁଣ ପକାଇବା ଭାତରେ ପାଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିପି ରେଡି ତ ଆମେ ଗିଳିବାକୁ ଯିବା ତାକିଆ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଳେଇଯିବ ଭାତ ପଳେଇଯିବ ତ ଆଉ ପାଇବା ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଏ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭାତ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଇଁଠ ଚଟଣି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚଟଣି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଦଳାଦଳି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଦଳାଦଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଏଇଟା ହେଉଛି କଇଁଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଦଳା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତଟା ତ ଚାଲିए ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା बहुत भल अच्छी तो निहाती भाई मैंने भल हम एत प्रकार दला दड़ी ये से खाइला कड़े भल लगे ना कड़े जो भात किना उड़ी पड़ेब तो आउ डेरी नक बर्तमान खाई चलिया नाले इटर ना बर्तमान देख सब सरीगला भात भी ना आउ जमार 2 घंटा भाया अच्छी सब फिनिशिंग करदे भेंडी खाई फिनिशिंग करदा सरीगला
मैंने गुटे क्या रसुन पड़ जाता रसुन चुबे देली का ये भी सैला तो भात सरीगला ना तुझा फिनिशिंग करा पड़ो ये भी सैला ये टिके जगह अच्छे आपको सार दवा ये भी सैला ये टिके अच्छी सैला आगे ये टिके टिके अच्छी छात आब सैला ये टिके अच्छी বিষয়টা আকু টিকে লাস্ট মন্ডিয়া আকু টিকে এইটা কেবল লাস্ট বলি যায় কাই দেলে এটা খালি কেবল দেলে ভাত টিকে অধা রাত অটকি যায় মানে খাই হনে আকু জন রে ধরিকি সাংসা ভাতটা ভিতর পেলি সেটা সাম্বুলটা রখা হয়েছি তো আমার খাଇବା সরিগলা भाई एमती किए डेली डेली एमती कर खाऊच तो कमेंट माध्यम जनइब तो खाଇବା केमिति लागिला ताहा भी जनइब तो आइटम जो होता क्या ये आइटम भितर क्या बहुत अधिक पसंद लगे ताहा भी जनइब तो आम खाइबाटा सरीगला तो आम पेट चपेक उठी पड़ेगा पेट पिया सैला तो भाई जरूर कह केमी कौन भिडियोटा केमी खाଇବା केमी देखा होता खाई तो कमेंट माध्यम जनइब तो रोज जय जगन्नाथ चेष्टा